veliki pozdrav i moje poštovanje za sve vas koji ste odvojili deo vašeg dragocenog vremena kako biste otvorili ovaj video zapis i u isto vreme se upoznali sa tačkom gledišta čistača iz kraja. Ideja, zamisao, vizija, kako god je nazvali, postoji već duži period unazad. Ali je očigledno konačno došao moment da se to konkretizuje. U suštini čistač može biti bilo ko. Nije bitno u kom je gradu, u kom mestu, koja tačka planete Zemlje. Ideja je da svako od nas može postati na određen način poput referentne tačke. Pokazatelj drugima. Da ne radimo stalno jednu te istu stvar. A to je da uočavamo kako je prljavo i kako ništa ne valja i kako je šta god na nivou jedne države. Već da svako od nas krene od sebe. Nebitno da li smo mi napravili ili je neko drugi napravio nekakav nered u ovom kontekstu, bacio đubre gde god i tako dalje. Za mene u isto vreme ovo je jedna vrsta sadane. Sadana je zapravo duhovna praksa. Na istoku postoji ta ideja, u duhovnim krugovima pogotovo, da sve što radimo može biti naša sadana. U zavisnosti koji su motivi koji nas pokreću, u zavisnosti ka čemu smo usmerili i tako dalje. Konkretno, prioritet toga da je čista životna sredina je ekstremno važno. To je čak jedan od prvih koraka da izgradimo prosperitetniju zemlju, između ostalih. Pomenuo sam istok, specifična je tema Japana. Načelno znate koliko su Japanci disciplinovani, uredni, temeljni, posvećeni. Mogli smo da vidimo čuvene slike i snimke sa nekakvih svetskih takmičenja i tako dalje, gde su navijači Japana nakon završenih utakmica čistili kompletno sve, ali ne samo za sobom, nego i ono što su drugi napravili. Igrači su ostavljali slačionice perfektno čistim. Ne znam koliko ste upoznati, ali osnivači velikih kompanija u Japanu, konkretno, jedan od njih je Konosuke Matsushita. On je bio osnivač kompanije Panasonic. Drugi, inženjer i također osnivač Honda, Soichiro Honda. Oni su praktikovali čišćenje toaleta, javnih toaleta, kao ritual koji je vezan za skromnost, za jednu vrstu obazrivosti i smatrali su da donosi sreću njihovim poslovima. Čistiti u svom domu, na javnim mestima i tako dalje. Soichiro Honda je verovao da stanje toaleta može otkriti sve o nečijoj porodici ili poslu. 100% stojim iza toga, jer u životu sam video primere izrazito zapuštenih stanova, kuća, a posebno toaleta kao takvih. I ti ljudi načelno koji su živjeli na tim mestima su imali zdravstvene probleme, fizičke ili psihičke, imali su jedan disbalans, potpunu neharmoničnu porodicu i tako dalje i tako dalje. Interesantno je, vrlo je i tačno je. Honda je govorio svojim zaposlenima da pažljivim čišćenjem toaleta vežbaju jednu vrstu nege i pažnje prema detaljima koji su negde kompaniji također potrebni za uspeh. Također je Takeshi Kitano ili Beat Takeshi, filmski reditelj, glumac, on je isto to radio. Čuveni Jensen Huang,
sa Tajvana, osnivač, predsjednik i izvršni direktor Nvidia, ogromne kompanije. Jednom je rekao, čistio sam toalete, čistio sam mnogo toaleta. Očistio sam više toaleta nego svi vi zajedno. Ideja da je čišćenje toaleta sveto, prvenstveno potiče iz japanske kulture, da je ta, da kažemo, čistoća duboko povezana i sa srećom i uspehom, a i duhovnim blagostanjem. Oni duboko veruju u to. I da negovanjem te prakse zaista dolazi do sreće i prosperiteta. I da promoviš jednu vrstu skromnosti između ostalog. I da samo na izgled izvršavanje nekakvog tobože prljavog zadatka još više postiče jednu vrstu dubljeg uvažavanja samog života. I to je podsjetnik na iskazivanje zahvalnosti zapravo. I da stalno treba da sebe poboljšavamo. Vrlo interesantna tema. Ali ako svako od nas krene od sebe, malo po malo, siguran sam da možemo mnogo doprinijeti. I u ovim modernim vremenima, kada smo bombardovani sa svih strana raznim nevažnim informacijama, zašto onda za promjenu ne bismo pokrenuli ovako nešto? Ja sam pokrenuo, ostalo je na vama. Nastavljamo.